হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি রিজু। আমি তোমাদের একটা সুন্দর গান শোনাচ্ছি। যদি আমার গানটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ গানটার প্রতি অবশ্যই একটা লাইক করবেন। যারা অলকা ইয়াগনিক এবং কুমার শানুর ভক্ত তারা প্লিজ গানটার প্রতি অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে পোস্ট করবেন। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकियों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरे रब से। तेरे दिल की आईने में तस्वीर है तुम्हारी, मेरे दिल में आई जिंदगी हमारी। ये दुआ है मेरे रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से। প্লিজ গানটা কেমন লাগলো অবশ্যই বন্ধুরা আমাকে জানিও।